هذا كما قلتي دوكا السلام عليكم. سي سكو عافي جوست على انستون امير ابو جمعه. صباح الخير امير ابو جمعه ولا مسا الخير؟ مسا الخير حمزه، مسا الخير كاع اللي يتبعوا ما راناش ساكتين. صباح الخير ولا مسا الخير. Ça importe très peu vu qu'on se trouve dans le monde d'internet. En tout cas bonjour à tous. وحشناكم. مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. Bienvenue aux auditeurs de Radio 1. Bienvenue aux aficionados de Marana Saktin, numéro 65 de l'émission Marana Saktin aujourd'hui. 021 78 24 45 le même numéro de téléphone. نفس رقم الهاتف السحري الذي يمكنكم من خلاله الاتصال بنا في للحديث في سؤال اليوم اللي هو أمير أبو جمعة. تقدر تذكرينا؟ الجزائريون العالقون في الخارج. الجزائريون العالقون في الخارج. On a fait déjà deux émissions spéciales pour ce sujet, mais vu que le problème persiste et signe et que nos compatriotes بقاو يعني عالقين خارج الوطن dans des conditions يعني dans des conditions je sais même pas comment les qualifier, primitives, et c'est un euphémisme que de dire ça. Donc on continue de parler de ce sujet qui nous importe tous parce qu'on est tous concernés. يعني كانت رابط صرا ليا صرا لك ليك on aurait pu se retrouver يعني coincé en dehors de notre pays, loin de nos familles, sans ressources et sans aide, yani livré à nous-mêmes. Oui. Surtout en cette situation exceptionnelle pour le monde entier. Bien sûr, situation exceptionnelle et situation très dangereuse. Le Covid-19 continue tous les jours à faire des victimes. Moi, j'ai une amie qui a perdu son père la semaine qui venait. Elle a été testée positive. Je vais pas dire son nom. Elle a été testée positive et son père aussi. 2 jours après, son père, yani Toufa Allah yarhamou, il nous a quittés. Donc voilà, c'est pas du tout un jeu ou là comme pourrait le penser certains. 021 78 24 45 الله يرحم كامل اللي ماتوا. بيان سور نترحموا على اللي ماتوا، نترحموا على الشهداء الثورة الجزائرية الحرة الله يرحمهم. On vient de fêter le 58e anniversaire de l'indépendance algérienne de notre cher pays. Donc الله يرحم كامل الشهداء ديالنا. نبداو avec le bulletin d'information de Shahrazad Amrouche de cette matinée. Oui. Let's go. موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من راديو آن. أهلا بكم. بداية ستفصل غرفة الاتهام لمجلس قضاء بومرداس اليوم في ملف إيداعي القبطان ومعتقل الرائي جعودي حمزة الذي تم اعتقاله في 16 جوان الفارط. وسيمثل اليوم كذلك عدد من معتقلي الرائي في كل من محكمة ورقلة، معسكر بسكرة، البويرة، مسيلة ووهران، في حين تم تأجيل محاكمة 9 مواطنين أمام قسم الجنح بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة عن تهمة التحريض على التجمهر. بينما تستأنف محكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الملف الذي يتعلق بتركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي الشبه الحضاري المتابع فيها رفقة متهمين آخرين من بينهم وزراء وولاة سابقين. في خبر آخر، قدمت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بوهران مساء أمس السبت اعتذارا لعائلة الفقيد الذي تم دفنه عن طريق الخطأ عوض متوفي آخر بكوفيد-19. وأرجعت الإدارة سبب هذا الخطأ إلى الضغط الذي يعانيه المركز الاستشفائي الجامعي بوهران. هذا وقد تم تسجيل 441 إصابة جديدة بوباء كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. وفي سياق متصل، قرر والي ولاية بسكرة عبد الله أبي نوار تعليق إبرام عقود الزواج مؤقتا إلى إشعار آخر أو إلى إشعار غير مسمى تفاديا لانتشار وباء كورونا. في أخبار الاقتصاد، عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 6.7% خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019، بينما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 1.2%، بينما عرفت المحروقات تراجعا بلغ 3.3%. في أخبار العالم، طالب رئيس إدارة الغذاء والدواء
والدواء الأمريكية ستيفن هان اليوم طالب باتخاذ خطوات عاجلة والالتزام بإرشادات السلامة لوقف تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ستيفن هان قد صرح سابقا إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد الحصول على لقاح، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اللقاحات ضد الوباء ستكون جاهزة قبل نهاية 2020. ختام الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني راديو أم.info. إلى اللقاء. عودة بكم من جديد. شكرا شهرزاد عمروش. On peut aussi rappeler que le 3 juillet l'Algérie a fait rapatrier les crânes des 24 symboles de la résistance populaire contre l'occupation française, des crânes qui se reposaient dans les musées en France. Un geste qui a été salué pour certains, qui a été décrié par d'autres. Il faut juste rappeler que voilà, cette affaire était importante et elle est aussi antérieure au gouvernement Abdelmadjid Tebboune. C'est plutôt la société civile qui a fait le travail de fond pour permettre cette initiative et cette opération. Donc ça remonte pas à aujourd'hui, c'est très très important et c'était très important. Aujourd'hui on est tous fiers et tous contents que ces crânes retrouvent leur sol, leur argile, leur sol original. Donc voilà, sur ça, il faut pas qu'il y ait un débat. Il faut juste être content et être fier de ça parce que voilà, on attendait ça depuis très longtemps. Et je rappelle aussi que Rachid Nekaz était un fervent défenseur de cette opération de restitution. ناخذ أول مكالمة هاتفية لنهار اليوم. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. معنا Samira de France. Bonjour Samira et bienvenue. Oui, أنا عالقة من فرنسا. سميرة عالقة في فرنسا. Voilà. احكي لنا حكايتك سميرة. Bon, tout au début, أنا جيت خويا pour des soins de mon mari. Oui. Ça. Je suis venue en octobre. D'accord. Et comme ربي مكتب له الحق الآجل راجلي توفى الله يرحمه. الله يرحمه الله أكبر. يسعده. كيفاش توفى مدام؟ ان كونسير. الله يرحمه ويوسع عليه والله يصبركم إن شاء الله. إن شاء الله خويا ميرسي. Bon هو داوه صافي un mois et 10 jours. Oui. داوه كارغو ان فول كارغو داوه parmi هادوك اللي راحوا داوه. أنا قلت هات له هنايا. دونك ما قدرتيش تجي معاه مدام؟ ما قدرتش. جي essayé m'ont dit que c'est un vol cargo c'est pas possible وهادي راني قاعدة هنا. heureusement qu'il y a la famille هنا. bon راهم راسلين هنا ils m'ont pris en charge هنا mais quand même c'est côté psychique c'est vraiment lourd. On imagine votre douleur madame. Franchement on imagine votre douleur. Vous كي حابة تكوني مع أهلك والأقارب تاعك باش. Vous auriez aimé assister à l'enterrement de votre du défunt. دوكا نبكي على راجلي اللي مات ولا نبكي على بنتي اللي خليتها عامين ولا نبكي على عمري اللي راني قاعده هنا. Je suis venue pour des soins et je me suis trouvée dans une autre situation. ربي ما يشوف حتى واحد فيها. وسيتي انت تهضري مع لي زوتوريتي كومبيتونت ثما اسكو كاين ناس ياو يعاونوك؟ هما قالوا لي vous êtes sur la liste madame وهادي سناي انا سناو. ما كاش ان اوردر دو بريوريتي مدام. C'est ça en fait. ما كاش قالوا لنا سناو انا سناو. on attend. Sincèrement c'est affreux ce qu'on واش رانا نجوزو هنا. c'est vraiment والله غير on comprend votre douleur madame et voilà. ma douleur ma souffrance malgré que كاين la famille هنا ils m'ont pris en charge c'est vrai alhamdoulilah. côté famille ما خصني والو mais côté نشوف بنتي نشوف ma famille نشوف la douleur de mon mari ما c'est inexplicable. c'est vraiment c'est affreux. Je suis sans voix, franchement, je suis sans voix. Oui. Voilà, Inch'Allah, ça va s'améliorer d'ici peu. Voilà, je peux rien dire, je peux rien promettre. On n'a pas. Côté moral,
c'est vraiment, c'est au-dessous de zéro. Sincèrement. On dort pas, on n'arrive même pas à respirer comme les autres. Vous avez bien expliqué la situation. حاجة تاع ربي معليش ربي لحق الأجل تاع واحد معليش je suis venue pour des soins je me suis préparée معليش ربي قلنا أجل الحق بصح هادي تقعد هنا سي كوانسي سي فريمون سي هادي اللي تزيد تحقق أكثر. أنا بنتي في عمرها عامين ترفد هكذا راسها في السما تقول لافيون دوك تجي مامون تماما هي على بالها بدات تفهم سكي سباس كوا على بالها ونهضر معاها قلت باش بور كان نو موبلي با باسكو مازالها صغيره. وي انا في راسي نهضر معاها كل يوم وبعد تالمون كنت نهضر معاها هي مسكينه يتسنى فيا كل يوم في الدار يقول لها دوك تجي مامون ما كاش ولا ترفد راسها في السما تقول دوك تجي مامون ما كاش يا غيان. سميرة والله ما لقيت واش نقول لك جو سوي اباسوردي يعني ما جو سوي تقست بزاف بليستوار تاعك. On a eu pas mal d'histoires qui nous ont touchés, mais je pense que هادي سي ياكلوا كاين ناس ما عندهمش وين يباتوا كاين ناس باسكو هنا في فرنسا كاين اللي يرفدك ما باش سي با كاين اللي ما عندهمش فاميليا فريمون اللي قراب كيما انا دوكا سي فري عندي ولاد لوستيهم هنا الحمد لله دو سو كوتي الحمد لله راني مكوفريه روحي بصح يا دي جون ما عندهمش ناس كاين غير عندهم هكذا دي فوازان دو لوان كان عندهم ما يقدروش يرفدوهم 3 4 5 مو. خليني نقول باللي كاين ناس حتى اللي عندهم لا فامي ودي زامي وما رفدوهمش فوالا دونك سي با فريمون باسكو سي ديفيسيل. كاين واحد هنا في فرنسا عايش غير في بيت كل واحد والظروف تاعو ما نقدروش نحكموا عليهم علاش ما رفدوهمش يرفدك شهر يرفدك شهرين. لا المعيشه هنا في فرنسا سي فريمون ديفيسيل ماشي كيما الجزائر. مادام يعني باش قال لك اذا عمت خفت كاين لو شامبيون توفيق مخلوفي اللي مازال عالق تقريبا اكثر من 4 أشهر هو مرمي في جنوب افريقيا ومازال ما رجعوه. ان بابا انا سي فري شفت ce qu'il a fait comme publication et ça m'a fait mal au cœur parce qu'il a parlé de lui-même il n'a pas parlé des gens bloqués à l'étranger. ايه بصح يعني هذه يقاس عليها يعني اذا هو يعني بطل جزائري وريبريزونتي الجزائر وما دارولوش ان تريتمون دو فافور يعني فوالا حنقيسوا على ذلك اللي يجوا تحته فيا اون سورت دو هيرارشي بسيكولوجيك ان بتي بو دونك اذا هو ما ولاش الاخرين ما باينه ما يولوش كوا. ولو مينيستر دو لا جونيس دي سبور يقول حنجيبوه مي يقول انه في اتصال دائم مع توفيق مخلوفي راهو على on va prendre en charge et tout ça c'est sûr mais هكذا والله sincèrement احنا المهم نبقاو في اتصال معاكم انتوما ماشي مع بطل ولا مع الجزائريين البسطاء لا معالقين يعني خارج الوطن. كاش لي فرونتيير ما كاش قال لك لي راباتريمون ما كاش لا يعني l'histoire des crânes justement هضرت عليها ça nous prouve que c'est possible يعني نقدروا كاين يا دي فول افريتي et il faut le faire باش يخلوا الحيين سي الله يرحمهم الله يرحم بيان سور شهداء ما نقدروش نهضروا عليهم يعني مي لو فيت اللي يرجعوهم سي كو يقدروا يرجعوا الاحياء ثاني. لو كان 13 000 ressortissants algériens bloqués à l'étranger. Oui, mais il n'y a pas de recensement précis, mais voilà. Il y a des milliers, franchement, il y a des milliers. Peut-être plus parce que la liste elle est sûrement pas complète. Juillet, ما قدروش يدوا 2000 3000 c'est vraiment c'est كيما البلدان الاخرين مروا كما يجيبوا بالعقل يعني اون بتيت فاغ مي سي دي فاغ كونتينيو. داوهم كاع فرنسا كل يوم راهي طالعين حاطين بلي فول يجيبوا لي ريسورتيسون تاعهم والو دار هنا ان فول وقيله ولا دو فول ما باش chaque pays بعت avion c'est alors que des milliers d'Algériens sont bloqués يعني صح حاله محيره مي كاين بزاف الناس في هاد لا سيتوياسيون مدام وان شاء الله vu qu'il y a un nombre important de personnes qui sont dans cette situation il faut que ça bouge très vite mais inchallah ça va bouger très vite Samira
merci pour votre appel. هنبقاو ان شاء الله في اتصال معك. واذا كان un abonné ولا qui peut vous aider يشوف l'histoire تاعك ويقدر يعني des âmes charitables يقدروا يعاونوا. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire. En tout cas voilà نبقاو مع اتصال معك مدام. وحنا نخصو une rubrique tous les jours pour prendre des nouvelles de nos Algériens à l'étranger. Donc cette situation ne bouge pas. Donc voilà ان شاء الله نتصلوا بك عن قريب مدام. Inch'Allah, merci à vous. شكرا جزيلا. Bon courage. Bon courage à vous madame et voilà ربي ان شاء الله يقدركم ويصبركم. Le cœur n'est pas la musique mais on doit marquer un peu cet appel par une pause musicale et on revient tout de suite après. نعود بحضراتكم من جديد في استوديو مرانا الساكتين. Alors nous avons un sondage comme d'habitude, le sondage journalier. À votre avis, qu'est-ce qui empêche une décision politique courageuse de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger? Première proposition, le manque de moyens. Deuxième proposition, la peur de la contamination. Troisième proposition, deux réponses, l'amateurisme de nos représentations à l'étranger. Et dernière proposition, l'incurie des pouvoirs publics. Ça veut dire quoi l'incurie? Merci beaucoup. Merci Zohed de nous sortir des mots savants comme ça باش نبانو دمب. عندنا مكالمة هاتفية أخرى. مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم الصحة على لو سوجي لي تري انتيريسون. يسلمك مدام. يعطيكم الصحة. يسلمك مدام. مهم حابة نهضر على العالقين. عندي أختي راهي عالقة في الأردن. نعم. نفهم برك نوصل ميساج للسلطات بالخصوص السيد الرئيس. حابة نفهموا علاش عالقين في بعض البلدان يجيبوهم وبعض البلدان الأخرى ما يشوفوهم ما يحوسوا عليهم من وعد ما يعطولهمش وعد. ما فهمتش علاش. الو وي مدام انا نسمعوا فيك مدام. حابه نفهم برك علاش العالقين بعض البلدان يجيبوهم نورمال والاخرين ما يسمعوا بهم ما يعطوهم ميم هكا شويه امل برك ما كانش. ما فهمتش علاش. صحيح احنا كامل ماناش فاهمين علاش على كل حال. وما يعطوهم هكا موعد يكونوا على بالهم وقتاش يولوا وقتاش يهضروا معاهم يفهموهم يعطوهم سبه يقولوا لهم ما نقدروش يقولوا لهم وقتاش. وما يا سيدي كمان هكا اختي راهي فاليزا تاعها راه موجوده توجو على الباب يقولوا لهم هاد سمعنا كيروحوا للسفرات تما ما يهضروش معاهم. وعلاش كاينه طالبه تما راهي اونسنت دارت بيي الي غوتو على اساس يولوا على الشهر. حكمت هاد الوباء قدر الله ما شاء فعل. معليش اللي بصح وايد يشوفوهم يهضروا معاهم. كاين بزاف حالات قلت لك هاو صاحبة اختي راهي اونسنت ماما راهي تولي كي تلحق 7 شهور ما تقدرش تولي. شكون بها تما شكون كيفاش يديروا لهم؟ لازم يشوفوا حالات اكسترا كمان. لازم يهضروا معاهم يفهموهم. وي فهمت. بيان سور مدام يعني انا معك في كامل الخط يعني. هكا أما انتم راكم تخطروا عليهم يعطيكم صحة. أما نحكوا ميساج هكا يلحق السلطات يشوفوهم ويسمعوهم. أموا سيدي ماشي يروحوا لتما السفر يقولوا لهم ما كانش كل واحد يضرب اللوم على الآخر. السفر يقولوا لهم من الجزائر يقولوا لهم هضروا مع السفارة. شكون بيهم؟ لازم يعطوهم حل. يقولوا لهم على سيدي على شهر على شهرين يكونوا على بالهم برك يديروا حساباتهم. كل واحد ماشي هكا يعيشوا برك هكا على هوف. سبحان الله راهم عباد والسلطات هذه واش يديروا واش خدمتهم. كل واحد عنده لاطش واش يخدم. هاد القضيه لازم يشوفوا شو يديروها على الاعتبار تاعهم ولا لا. صح. المهم ان شاء الله يوصل الميساج. ان شاء الله يولوا كامل الجاليات تاعنا اللي راهم عالقين يولوا لديارهم ان شاء الله. حد يشوف شغالات وكل واحد يشوف شغالات يشوف اهله. رانا محروقين على خوتنا على بالك. وهي دائما شاك جور
راهي ستريسيا القرايه منا والوباء هذا من جهه واحده اخرى. سبحان الله. صح يعني انا نحس الناس تحس روحها محاصره من كل جهه يعني ويا با ديسبوار باسكو واحد ما يهضر معاهم. جوستومون حابه برك يسمعوهم. الجاليه راهي في الاردن لازم يسمعوهم اموا يعطوهم موعد هكا يقولوا لهم منا على اسبوع منا على شهر يعطوهم هكا لا دات باش يكونوا على بالهم يديروا حساباتهم يديروا واش يعرفوا واش راهم يستنى فيهم ماشي هكا يعيشوا برك هكا ولوا منا يضربوهم منا هادو ما يضربوهم منا. سبحان الله. ها شكرا كريمه شكرا جزيلا. يعطيكم صحه بون جورني يعطيكم صحه. صحه كريمه الى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. تاني مقطع ولا فاصل موسيقي لنهار اليوم. تفضلي اميره بوجمع. دو كومونتير نقراهم. Alors le premier Jamila Boumad elle trouve la meilleure info que vous puissiez donner aujourd'hui serait la libération de Khaled Darani en direct. Et ben on aimerait bien hein. Il a لحقتنا l'information, on la donnera sûrement. إلياس MKN أو يقول والله بزاف كرهنا on n'est pas malade Covid. Moi je vais tout perdre en Algérie, le boulot, tout ce que j'ai. Merci Amira. Moi aussi j'ai des messages, j'ai reçu des messages dans mes plateformes personnelles. Je vais lire quelques-uns, mais avant ça on va écouter un peu de musique et on revient tout de suite après. متتبعي راديو متتبعي مرانا الساكتين، مرحبا بكم من جديد في مرانا الساكتين. دوكو معنا مكالمة هاتفية، معنا سعاد من وهران. الو سلام ورحمة الله. اهلا بكم. شكرا على المكالمة، يعني استنيت هذه المكالمة في ان سيمان. نشكركم لانكم عاودتوا الاتصال. مشكورين، انتم اللي مشكورين مدام. الله يسلمك. تفضلي مدام، احكي لنا حكايتك انت. vous êtes vous habitez plutôt à Perpignan, mais là vous vous trouvez bloqué à Oran, c'est ça? C'est un peu l'inverse que. Oui, c'est ça. On est bloqué là, ça fait presque 4 mois. D'accord. Ouais, parce que on a je suis venue avec mon mari et mon fils et oui. la voiture, c'est ça qui me bloque, la voiture. D'accord. Donc là, vous prenez le bateau باش تعاودوا تروحوا. Et c'est ça le problème, c'est la voiture. Mais même sans voiture, vous pouvez pas partir en avion, même si vous laissez la voiture ici, il y a pas moyen de partir. Non, impossible. La douane plus que 1 mois, impossible. La voiture saisie. Oui, c'est vrai. Ah, le véhicule est saisi, d'accord. C'est ça. Normalement, c'est-à-dire, il est saisi par la douane. Voilà, normalement, il y a des procédures au moins pour la situation, mais on a été à le port Oran, Mstaganem, c'est la même chose. À quel moment ils vous ont saisi le véhicule? Le 15 jours, les premiers 15 jours, c'est gratuit. Après, tu payes. Après 1 mois et 8, la voiture saisie. Mais votre voiture n'a pas encore été saisie? Si, elle est saisie depuis 2 mois. On laisse la voiture au port ou on يحكموا l'avion. Oui, voilà, مازال elle est pas encore saisie la voiture, mais si vous لو كان زعما تعاودوا تروحوا يحكموها لكم. On a le droit 6 mois normalement, c'est la loi. Oui. 6 mois. Mais ça va, il vous reste 2 mois. Là, il reste 2 mois, même pas. Oui. Non, même. Donc elle est pas saisie. Elle est pas saisie, elle peut pas être saisie comme ça. C'est pas ce que j'ai compris. Oui. Pour l'instant, non. Non, mais même sans ça, vous avez la carte consulaire. Avec la carte consulaire, vous avez droit à 25 000 euros, je crois, يعني شغل تجيبوا سلعة ou quelque chose qui a la valeur de 25 000 euros avec la carte consulaire. Mais bon, après, vous perdez la carte consulaire pour 5 ans, quoi. Je sais pas, voilà. Oui, c'est un détail. Donc la voiture, elle risque pas d'être perdue. Mais vous, votre vie à Perpignan, donc qui ne reprend pas. Et voilà, le temps passe et on sait tous que voilà qu'en France c'est difficile, si on travaille pas ça devient difficile. Ben oui, les vaccins تاني تاع le petit, جبناه même pas 4 mois donc عنده 8 mois. Oui. Ouais. Et en plus Perpignan, c'est la ville où il y a le taux de chômage le plus élevé en France, je crois. Ouais, c'est ça, les pays orientaux, ouais. Voilà, donc voilà, le marché du travail là-bas c'est vraiment difficile.
C'est difficile. Ouais. Donc, le quand votre place voilà, sera sûrement prise. Quoi. Ouais, mon mari, par exemple, il travaille là 6 ans. Et 6 ans, il travaille mois de mai, Oui. juin, juillet, août. Il donne la moisson et tout ça, oui, parce qu'il y a plein Il travaille l'été parce qu'il y a les touristes. Parce que ça paye bien. Voilà. Non, je connais bien Perpignan, parce que j'ai fait mes études à Perpignan en partie. Donc moi aussi, j'ai fait les saisons, je connais très très bien comment ça se passe. Voilà. Et voilà. Et là, on a perdu. Oui, franchement, c'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Et chaque jour, nous rajoute de la pression sur Rien, nos ما têtes. كاش des nouvelles. Le président هدر ça fait 3 ou 4 jours. Le problème, حتى تخلط la maladie, mais Madame Souad, j'ai une question. نعم تفضلي. علاش il y a eu un plan de rapatriement de la part du gouvernement français. Corsica. نعم. Le bateau Corsica, Alger, Marseille. Bateau. Le premier, le 7 et le 9. Le 6 et le 9. ما قدرتوش تروحوا معاهم؟ Impossible. Il faut enregistrer, il faut inscrire au consulat. بعثنا des emails, on n'a rien reçu. D'accord. Non, rien. Et c'était pas possible de partir avec Air France à cause du véhicule. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, il y a pas. On attend les frontières, ça y est. C'est même le billet qu'on a habité sur le billet Alger-Marseille, ça 1000 €. Et comme ça, on perd le retour à Mostaganem Valencia. Et même Haka, on a sorti la chose. Ouais. Donc voilà, c'est dans les deux situations, les problèmes existent. Voilà, ce Ouais. qui. C'est ça, ouais. ما يزيد الطينة بلة. بلا. اسمح لي الاخ هنا تفضلي. دايرين في بالهم لي زالجيريان اللي راهم بلوكي في الجيري راهم في بلادهم وي رانا في بلادنا بلا فامي الحمد لله مي كوميم Vous avez votre vie, vous avez votre vie. C'est ça, c'est pas Bah une oui. question de... سي فغي رانا في بلادنا مي رانا حنا ثاني رانا حاصلين كيما هذوك اللي راهم في حاصلين في لوروب. Tout à fait, tout Au à fait. contraire, les يكونوا في l'Europe يدخلوا يلقاو leur famille, يعني on va les accueillir. نتوما ما تكون حتى واحد il va vous accueillir تما. نلقاو لي شارج نصيبوا لي Exactement. نصيبوا جو سي با ميم با واش نصيبوا فوالا. Je sais, c'est encore plus difficile pour vous, moi je dirais. والله هنا او موا راه يجينا لا فاكتور تاع الكتريسيتي 3 موا يا غيان مي الهيكا شوف الهيكا اون فرانس رانا نخلصوا كلي رانا تما باي لي تيليفون الكتريسيتي لو غاز لي زامبو تو وحنا هنايا Oui. نباي تو شاك موا يا لو بريليفمون يباس نورمال comme c'est Oui, l'Algérie a tardé, franchement a tardé dans sa gestion de la crise sanitaire. On a vraiment tardé et voilà, on a très très mal géré la situation. C'est pour ça qu'on peut pas ouvrir aujourd'hui. Voilà, Souad, merci beaucoup pour votre appel. On espère que votre situation et toute la situation des Algériens voilà, verra des jours meilleurs bientôt. inchallah. Inch'Allah, merci beaucoup Souad. J'ai un long témoignage de notre confrère Farid Liaoui Batna en commentaire, je vais le lire. Je le cite. Ceci est mon témoignage d'une vieille dame le 28 mai dernier. Je suis juste abasourdie. Je veux crier de toutes mes forces pour pointer du doigt les responsables de la diplomatie de notre pays d'avoir délaissé des milliers de ressortissants algériens à travers le monde. Mon témoignage va peut-être choquer. La Dream Team, le témoignage de notre confrère. Aujourd'hui, je débarque à l'aéroport international Charles de Gaulle pour accueillir un ami. J'attends son vol prévu à 14h en provenance d'Alger avec la compagnie aérienne ASL Airlines France. Une vieille dame kabyle accompagnée par sa petite fille de 5 ans attire mon attention. Désorientée, stressée et les larmes aux yeux, elle cherche désespérément comment rentrer au pays. Devant l'indifférence de tous, je me rapproche pour parler avec elle, proposer mon aide et... Oups, j'ai perdu le commentaire. Oulala, proposer mon aide, voilà, je suis là. J'y arrive. Je me rapproche pour parler avec elle et proposer mon aide et tenter de la calmer. Je veux rentrer au pays, je suis bloquée ici depuis presque 4 mois et je ne supporte plus cette misère, me dit-elle. Elle ne sait rien, elle ne sait ni lire ni écrire, encore moins comment réclamer son droit à être rapatriée. J'ai essayé de la raisonner et de prendre le temps de lui expliquer calmement les raisons de la fermeture des lignes aériennes entre les deux pays. Je l'ai interrogée sur la raison de sa venue en France.
avant la propagation du coronavirus, a-t-elle de la famille ici? Elle me répond qu'elle est venue pour une visite familiale et veuve avec 2 filles. L'une habite ici en France, mais elle ne peut pas l'accueillir chez elle depuis quelque temps, et l'autre handicapée en Algérie. Elle est d'ailleurs diabétique et ne peut plus assurer l'achat de ses médicaments, insuline entre autres. Elle ne sait quoi faire, elle m'a bouleversée. Nous sommes allés voir un agent de la compagnie Air France pour lui expliquer la situation de la vieille dame. L'agent touché par la situation nous explique que le rapatriement des ressortissants algériens se fait... On a perdu le commentaire. Non, se fait au niveau... Non, il faut que je le termine. Se fait au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris. Les personnes souhaitent être rapatriées doivent s'inscrire sur le site officiel Ariane mis en place par le gouvernement français. Selon l'agent, il n'y aurait pas de vol commercial avant le 1er juillet. Tous les vols de rapatriement qui existent, on ne les voit pas forcément sur notre plateforme. On n'a pas accès aux réservations. Tout passe par l'ambassade du pays, m'a-t-elle expliqué. Je ne vous raconte pas les détails. Il est impossible de résister face à cette situation. Et même maintenant, j'ai pas pu résister face à ce commentaire et à ce témoignage. Il fallait que je le dise. Merci Amira. Merci à Farid qui nous a partagé cette histoire. Merci Amira. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Alors la page des Algériens bloqués en France a publié tout à l'heure, une personne a publié sur ce groupe-là: je viens d'appeler le ministère de l'Intérieur en Algérie, j'ai demandé pourquoi le rapatriement prend autant de temps. Réponse: les hôtels sont complets. J'ai dit à la dame comment ça bon, c'est très très mal écrit avec des fautes d'orthographe, donc voilà, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire très très vite. Comment ça on suit le rapatriement chaque jour? Il n'y a pas autant de rapatriés pour que les hôtels soient complets. Et même si un pays comme l'Algérie, aussi grand que l'Algérie, peut pas recevoir 13 000 personnes dans ses hôtels, la dame me dit monsieur, l'Algérie, elle fait tout son possible. J'ai répondu, elle fait son possible depuis 4 mois pour rapatrier même pas 2000 personnes, à tout casser. La dame, apparemment mécontente, réplique je sais ce qui se passe, on sait tous ce qui se passe, on est au courant de tout et on est au courant qu'il y a des personnes à l'étranger. Alors la personne rétorque, elle lui dit: est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui dorment dans la rue, des enfants, des malades, sans nourriture, ni argent, ni loyer, blablabla, blablabla. Lui a raccroché au nez. Donc voilà, j'ai un autre aussi, il faudrait juste que je le retrouve, un autre message. Tfadli Amira. Non, c'est bon, je suis juste un peu dégoûtée. Cette nouvelle mode de يكوبي ولك في téléphone, on appelle les autorités, شفناها مع les pompiers, هاد المرة مع le ministère des Affaires étrangères, يكوبي ولك هكا في téléphone, je comprends pas. Très bien, merci beaucoup Amira de m'avoir donné le temps pour retrouver ce texte-là. En fait, c'est une personne qui me l'a envoyé. C'est des personnes qui sont à l'étranger. Je vais juste envoyer un message que le groupe a écrit. En fait, c'est un cri de colère. Donc voilà, ils veulent rester anonymes. Je comprends pourquoi quand j'ai lu un peu le message. Donc mon message est un ensemble de coups de gueule contre certaines personnes, certains organismes et certaines actions qui touchent en particulier les Algériens bloqués à l'étranger à cause du Covid-19. Donc voilà, premier coup de gueule contre le président et le gouvernement qui ont décidé de gérer cette crise sanitaire d'une façon hasardeuse et d'un amateurisme inouï. Fermer les frontières aux compatriotes et laisser les villes les plus touchées à l'époque, comme à l'époque Blida et Alger, ouvertes et libres d'accès, au point où on a organisé un cortège nuptial de Blida à Béchar. Donc voilà, premier coup de gueule. Deuxième coup de gueule, toujours contre les dirigeants du pays qui ont décidé de fermer les frontières du pays aux Algériens du jour au lendemain sans même aviser personne. Il faut savoir que les autres pays ayant fermé, ils ont informé leurs compatriotes avec des SMS et leur ont laissé une semaine voire plus pour rentrer, et même après la fermeture ils ont toujours continué à rapatrier. C'est vrai que nous on n'a pas été informés. Ça c'était coupure direct, fermeture. Fermeture directe, je vais y arriver. Troisième coup de gueule contre la presse écrite et audiovisuelle.
qui n'a traité ce sujet que par certaines déclarations de certaines personnes bloquées. Au total, une dizaine de minutes à l'antenne à la marge de certains sujets jugés plus importants qui ne le sont pas, et quelques écrits éparpillés par-ci, par-là. Mais voilà, la presse aussi, elle en prend pour son grade. Quatrième coup de gueule contre les ambassadeurs qui dorment tout au long de leur mandat. Pour une fois qu'ils ont eu un peu de travail, surtout dans les pays où nous avons des relations économiques politiques minimes, c'est dire que ces ambassadeurs n'avaient qu'un seul boulot à faire, à savoir prendre soin de leurs compatriotes, et ils ont failli. Mon dernier coup de gueule, dit-il, est contre le gouvernement et sa cellule de crise: incompétence avérée, communication inexistante, des a priori dignes des Algériens complexés qui voient le mal partout. Il a fallu, pour un travail normalement fait par le ministère des Affaires étrangères, impliquer les ministres des Transports, de l'Intérieur, de la chefferie du gouvernement. Cette ingérence a fait que pour prendre une décision, il faut plusieurs niveaux d'approbation. En un mot, on appelle ça la bureaucratie. Voilà les 4 coups de gueule de cette personne que j'ai trouvé en fait pertinent. Merci d'avoir suivi la première partie. On se retrouve dans quelques instants en deuxième partie avec Amira Boudjma sur le trône. Restez avec nous, à tout de suite. عودة مجددا لما راناش ساكتين على 021 78 24 45. كما على بالكم اليوم كما شفتوا في اول جزء اللي كان مع زميلي انيس حمزه شلوش، نطرقوا لثالث مره في ما راناش ساكتين لموضوع الجزائريين اللي راهم عالقين ان بو بارتو دون الموند. في اخر مستجدات في هذا الموضوع حول قضية لو شامبيون اولمبيك توفيق مخلوفي ابري سون كري دو ديتريس. اكد وزير الشباب والرياضه سيدي علي خالدي اليوم انه في اتصال دائم مع البطل الاولمبي توفيق مخلوفي اللي راهو عالق في جنوب افريقيا. وقال خالد في تصريحات للاذاعه الجزائريه، قال انه يتفهم لرغبه مخلوفي في العوده للجزائر بعد ما بقى عالق في جنوب افريقيا منذ حوالي 4 أشهر بسبب توقف الرحلات. عندنا اتصال من ملاك. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ملاك. السلام ورحمة الله. واش راكم لاباس؟ الحمد لله، وانتيا؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤال عليكم بخير. الحمد لله الأخت. احكي لنا حكايتك ملاك. بون شوفي حبيبه، درك انا ملاك من معسكر. الاخت نتاعي مشات لاسطنبول، مشات في جونفي، مشات باش تعالج، عندها واحد لا مالادي تما، مشات باش تعالج. كي مشات كانت اونسنت بشهر، راحت في جونفي كانت تما اونسنت بشهر. عندها لو روتور باش تعاود تولي فيفري ما كملتش العلاج تاعها، قعدت تكمل في العلاج حتى مارس، قعدت في لوبيتال. مارس كي جات باش تولي، باش تخلص هذيك بيناليتي دو ريتار وتولي، لقات لي فول صاي بلوكي، ما كانش الحدود مبلعه، دونك ما كانش وين تقعد تما، وما نعرفوا حتى واحد في اسطنبول. واش دارت هي؟ بقات غير دور في الزناق، وين فامونسانت وحدها ما تعرف حتى واحد. تلاقت مع وحده جزائريه تما، دات فيها بليزير، داتها معها لدارها، حتى دروك راهي قاعده عندها. مي بروبليم هذيك المراه الجزائريه، هي مسكينه تخدم، تروح من الصباح تخدم، ما تدخلش حتى 8 9 تاع الليل، وعندها الزوج تاعها ما يخدمش، يبقى في الدار شاد الدراري. دونك اختي ما تقدرش تقعد مع الراجل هذا في الدار، تروح اختي الصباح للجاردان، تقعد كاع لا جورني في الجاردان حتى الوقت اللي يتكمل هذا السيد الخدمه تاعها، وتروح باش اختي تبات عندها في الدار، والصباح ثاني من داك تعاود تنوض وتروح تحكم، تبقى برا في الجاردان الدور حتى لليل. وين فامونسيون دروك راهي في 7 موا وراهي قاعده برا مع لا تونسيون والنفخه، ما عندهاش ميم با حق باش دير كونسلطاسيون، ما عندهاش دراهم باش دير كونسلطاسيون. هاد العائله اللي راهي عندهم هي هكا، هي يعطوها دايرين فيها فلوس، يعطوها مساكن تاكل تشرب، حتى هما ما عندهمش، حتى هما ناس فقراء على قدهم. لا كان عندها الاخت تاعها، كان عندها حظ، لقات هاد العائله اللي نشكروهم الحمد لله اللي وقفوا معها، ولكن تبقى معاناه تبقى ماشي غير معاناه، والله راهي في حاله، راهي غير تبكي
وقاعدة في لي جاردان في النهار كامل النهار سامونسانس ما تاكلش وقاعدة في النهار برا ما عندهاش ميم با باش تدي كونسلتاسيون ما تعرفش ما دارش لي فاكسين تاعها راهي في 7 موا خايفة ما يخلوهاش باش تطلع ثاني لافيون باش تجي. حنا واش درنا سمعنا بلي لي فول غادي يحلوا في 1 جويي رحنا مشينا لأراجيري شرينا لها بي 400 اورو شرينا لها باش لو 7 نورمالمون غدوة لو 7 تدخل من بعد عاود هذوك التصريحات وكل شيء قال لك ما يفتحوش الحدود. ايوا راهي هي لاصقه تما ما داروا لهمش الاجلاء. حنا رانا قلنا معليش ما تجيش مع تاع الاجلاء تخلي بلاصتها لواحد اخرين. شرينا لها بي مي هذاك البي ثاني داروا صاي كي شغل راح البي عنها نورمالمون غدوه تدخل ما كانش لي فول وكاع. ايوا راهي حاصله تما. حنايا بغيناكم نتوما تكونوا يعني تساعدونا في وجه ربي هكا تكونوا همزه وصل ما بين السلطات باش يشوفوا الوجه ربي هادو يردوهم لبلادهم. هذه انسانه حامل وراهي في الزنقه وقادره غدوه ولا غير غدوه تزيد ما عندهاش منطقه باش تروح الكلينيك ولا باش تزيد ولا مصاريف الدواء وكل شيء غالي في اسطنبول. مالك هذا هو هدف مرناش ساكتين انه نقلوا الرساله تاعكم ونكونوا كما قلت انت همزه وصل بين هاد الناس وبين السلطات المعنيه. نعم ناشدنا وزارة الخارجية عيطت فما دو فوا يقولوا لي ما خطينا يقولوا لي ما عندناش جواب دي فوا ما يردوش علينا. بغيت باش نروح تما ولا نديروا وقفة سلمية ما كان انا كان في معسكر باش نطلع حتى لألجي لازم ترونسبور ما كانش راهم كل شيء حادث. ألجي بعيدة علينا بزاف ما كانش حل. وعندي ما راهي مريضة عندها دي مالادي كونيك ثاني راهي مريضة بزاف على جال اختي على بالك هي في جهه والزوج تاعها هنا في جهه وعلى جال هذا الشيء راهي وننسون في ديفورس على جال هذا الشيء كي راهي عارفه تما ما سمحي لي مالك راهي اون انستانس دو ديفورس بسبب انها هي عالقه في تركيا. راهي عالقه راهي وننسون في ديفورس يعني في هذه الازمه لحقوا الاطلاق. لحقوا الاطلاق وي لا حول ولا قوه الا بالله. والله وراهي مريضة وعلى بالك راكي عارفة أمور الحمل وكل شيء ما دارتش لي فاكسين تاعها ما شربتش لي فيتامين ما كلاتش مايا وعندها لا طونسيون وراهي قاعدة متشردة في الشارع حتى الليل باش تدخل ترقد عند هذا المدام والصباح المدام تروح تخدم ومن بعد هي تبقى ثاني تروح للي جاردان تقعد. راحت القنصلة كي راحت هي أنسان تتخيلي حوزوهم الشرطة وضربوهم. ملاك نتأسف كتير لحقت الرسالة تاعك والقصة تاعك لكن لازم نخلو مجال عندنا بزاف اتصالات في الجزء الثاني هذه تاع مرناش تاع عدد اليوم عفوا اللي مرناش ساكتين. نشكرك بزاف على الاتصال ونتمناو انه الاخت تاعك تولي في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. بارك الله فيك. الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا. لا بشاعة بعض النفوس وبشاعة بعض الرجال يعني. نروح نسمع فاصل موسيقي ونعود نقولوا مازلنا دايما على مرناش ساكتين. نروحوا نسمعوا ولا نروحوا نتصلوا ولا عفوا نربطوا باتصال جديد وقصة جديدة. الو. Oui, allô, je vous écoute. Bonjour. 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 Oui, alors c'est Samia. Je suis bloquée à Paris. Bonjour Samia. Oui, bonjour, enchantée. Racontez-nous un peu votre histoire. Bah écoutez, moi je suis professeure à l'université d'Oran. Donc je suis venue dans le cadre du travail parce que je pilote un master international avec Marseille. Donc je devais faire, c'est par rapport à la convention qui est entre l'Algérie et la France. Et du coup, je me retrouve bloquée. Donc j'ai raté pas mal de réunions, pas mal de choses concernant le boulot. Et voilà, donc je suis bloquée. J'ai laissé mon mari, mon foyer. Et ça dure depuis le mois de mars. Est-ce que vous êtes prise en charge Moi, j'ai eu de la chance. Je suis coincée avec mon père, qui lui aussi a 86 ans. Et bon, j'ai ma sœur ici, mais on ne peut pas vivre éternellement chez les gens quand même, soit ma famille ou autre. Mais c'est clair. J'ai laissé mon mari, j'ai laissé mon boulot, j'ai raté pas mal de réunions à l'université parce que je suis aussi responsable dans pas mal de choses. Donc voilà. Donc les étudiants aussi s'en trouvent amoindris. Et si je vous dis que j'ai travaillé à distance, j'ai vraiment, sans me jeter des fleurs... Je vous croirai.
Ça s'entend que vous êtes Il a fallu que professionnel. auprès de la fac de Marseille pour ouvrir des sites par rapport aux examens. Donc j'ai tout piloté à distance et personne ne m'écoute, je suis là. J'ai appelé pas mal de fois l'ambassade. Et malgré cela, l'organisme pour lequel vous travaillez ne vous a pas pris en charge? Non, l'organisme, moi j'ai contacté par mail il n'y a pas longtemps le nouveau recteur, parce qu'il y a eu un remaniement. Et donc il a été très gentil, il m'a répondu pour me mettre sur la liste des professeurs à rapatrier. Parce qu'il y a eu un communiqué dernièrement du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors est-ce que ça va m'aider? Franchement, moi j'y crois plus. Moi j'ai passé le printemps, là nous sommes en plein mois d'été. Je crois que nous sommes exilés du pays. Voilà. Et si me permettent, tant que scientifique, moi je considère qu'ils ont très très mal géré la crise sanitaire chez nous. Voilà. Clairement, oui. À nous de payer les pots cassés parce que nous on est bien confinés. Il suffit de faire des tests. Moi-même je l'ai fait le test au mois d'avril. Alhamdoulilah, je n'ai rien, le test sanguin. Parce que le test sanguin, il vous montre si on a été au contact du virus ou pas. Donc il suffit qu'ils testent les gens et c'est moins onéreux que de prendre des hôtels et de mettre les gens dans des hôtels. Moi, à mon avis, voilà. Oui. Un test ici, il coûte 35 €. Merci beaucoup Samia de nous avoir appelés. Donc voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus? On est en train d'attendre le rapatriement, il y a eu 2 vols sur Paris, donc vous êtes au courant la fin mai. Oui. 2 vols, vous ne pouvez pas rapatrier des milliers, je pense qu'on est 15 à 16 000 en France ou dans tous les pays étrangers. Oui. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les autorités ne disent rien. Il y a des gens qui sont malades, des gens qui dorment sous les ponts. Il y a même un professeur, il paraît qu'il dort sous les ponts à Barbès, d'après ce que j'ai entendu le jour où j'ai suivi votre émission. Oui. Quand vous entendez des choses comme ça, pour moi, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui nous arrive. C'est effroyable, c'est un abandon limite, quoi. Moi, je vous dis, je vis un cauchemar. J'ai perdu même du poids. Pour vous dire, tout le temps je pleure, tout le temps, on n'a pas envie de manger. Ça va pas. Vraiment. C'est une dépression profonde. Enfin, profonde, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais c'est une dépression. Vous imaginez, c'est mon mari qui est diabétique, et il est tout seul, mon foyer, j'ai ma maison, j'ai mes affaires, j'ai mon travail, et le plus grave, c'est que dans quelques jours, on va signer la sortie de l'université. En 25 ans de carrière, ce sera la première fois que je n'irai pas signer. Et la reprise de l'université, c'est le 22 août. Et moi, je pilote un master. Ça veut dire que moi, les étudiants ont besoin de moi. Et l'université a besoin de moi. Oui. De 16 ans du conseil scientifique. Ils ont besoin de moi. Et quel ouello, monsieur ou le madame, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est ça en fait. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien du tout. Il y a une omerta autour de tout ça en fait. Voilà. Alors je ne sais pas si les autorités vont m'entendre et vous entendre, parce que vous portez notre voix. Voilà. Ils nous entendent, ça c'est sûr. Franchement, ils nous entendent. De l'émission. Nous, Radio 1, ils savent tout ce qu'on fait en fait. Donc... On a formé des générations et on se retrouve dans cette situation. Le minimum de considération, on vous demande. Bien sûr. ربيتوا الأجيال يعني انتم كاد الأستاذ أن يكون رسولا. اسمح لي. قلت لك كاد الأستاذ أن يكون رسول المعلم والأستاذ أن يكون رسولا. حديث الرسول parce que notre chef de gouvernement fait un peu dans l'émotionnel religieux. Donc voilà, même si on prenait le sujet de cet angle-là, il aurait dû voir dans votre direction. Alors Monsieur le Président, si vous m'entendez, écoutez-nous, soyez à l'écoute de votre concitoyen. Les gens ont voté pour vous. Vous avez promis de ne pas laisser un Algérien en dehors de son territoire, du territoire. Moi, je me sens exilée. J'ai 55 balais, je me sens exilée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est vrai que cette pandémie, on doit apprendre à vivre avec. Le Covid, on doit apprendre à vivre avec. Voilà. Et on peut trouver des solutions. Voilà. Et confinement, c'est pas partiel, parce que le virus, il n'est pas noctambule, il ne sort pas que la nuit. Bah oui. Et nos ancêtres, ils connaissaient ce que c'était le confinement. Ils se mettaient en quarantaine. Donc le confinement, il existe depuis des décennies. Donc nous devons apprendre à vivre avec ce virus, mais nous devons aussi prendre nos précautions, je suis d'accord, mais il y a d'autres moyens. Moi je pense, et je me répète, on devrait au moins qu'ils nous fassent des tests où on les fait nous-mêmes. Et je vais vous rajouter quelque chose, monsieur, et je vais vous laisser là. J'ai ma sœur qui est médecin biologiste. Oui. Et elle pilote pas mal de labos ici en France. J'ai téléphoné à l'ambassade pour trouver la solution. Elle était prête à faire les tests à tous les Algériens à rapatrier.
Qu'est-ce qu'il me répond? شوفي مع الوزارة. Alors là, Louisa, Ça, c'était au mois de mars. Je vous jure qu'on a trouvé la solution. Mais voilà. et pour finir, moi je dirais, madame, qu'on est en guerre et en guerre, on ne laisse pas un soldat derrière nous. Aussi simple, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Et là, tous nos courage. soldats algériens sont à On l'abandon. vous souhaite bon courage, Samia. Merci beaucoup Voilà. pour votre appel. C'est parlé. Bon ben voilà, je vous souhaite bon courage à tous les rapatriés qui j'espère le seront. Et merci pour votre émission et j'espère que notre voix, ils vont nous écouter, qu'elle va être portée comme voilà, même je perds mon latin. On Je vous l'espère. aussi. remercie, monsieur Dam. Inch'Allah, merci Au madame. revoir. Et bon courage à vous. Au revoir. Merci madame Samia. Slama. Slama. نروح نسمع الموسيقى ولا نقول له؟ Cause you are the only one. عودة مجددا لما راناش ساكتين، عودة مجددا لخط 021 78 24 45. عندنا اتصال من بلاد القبائل من البجاية. الو الو اهلا ليلى. مساء الخير. مساء مساء الخير. النور. الو وي اهدري راكي اون ديريكت ليلى، ما تحشميش. دونك احكي لي حكايتك ليلى. bon merci pour ce thème يعني qui est d'actualité. bon انايا c'est pour على la situation هذه qui dure vraiment. ما فهمناش يعني les vraies raisons. Ce qui me choque, ce qui me révolte le plus, c'est ils font les sourds d'oreilles. Même pas des explications, même pas des excuses de la part du président, de la part même la presse يعني ضربت النحا. Franchement, je vous remercie يعني parce que vous avez eu le courage de C'est la moindre des choses, Leïla. هذا هو الواجب الصحفي. أنا oui, je sais, mais c'est pas tout le monde qui a sauté le pas et parlé de ce sujet. Et apparemment, je pense qu'il est tabou, moi je pense. C'est tabou, bien sûr que c'est tabou. Oui, donc... Tout ce qui n'arrange pas le gouvernement est tabou, techniquement. Oui, exactement. Mais là, on n'est pas là pour plaire ou là pour être aimé, ni par les abonnés, ni par le gouvernement, en fait. On suit juste la vérité. On est en quête de vérité, c'est tout. Oui. عندك واحد من الافراد عائلتك راهو عالق ليلى؟ Oui, bien sûr. شكون؟ C'est mon mari qui est bloqué. Il est bloqué à Oman. Donc, normalement, il devait rentrer par Al-Qatariya. Donc, il y avait quelques jours, il y avait 2-3 jours, le كان جاء à l'avance de 2-3 jours, il sera sauvé, mais Allah غالب مكتوب. Donc il est resté là-bas, donc هو يعني côté physique, tout ça, ça va, matériel, ça va, mais عنده شكون يأويه؟ نعم. عنده من يروح؟ عنده وين ناوي يبات؟ Non, il est dans son entreprise. Il est pris en charge par son entreprise. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Oui, c'est la chance qu'il a eue, mais côté psychique, côté psychique, il est vraiment... Côté psychique, il faut qu'il soit fort, tout simplement. De ne pas voir sa famille pendant 6 mois, c'est inimaginable, hein. Voilà. Oui, mais il faut qu'il soit fort. Il faut préparer aussi psychiquement à ça. Oui. Voilà. قولي له انت بلي كاين ناس واحد اخرين يعني يا دي سيتوياسيون بير كو سا كوا. Oui, je sais. Heureusement qu'il a eu on va dire, il a eu la chance dans son malheur, comme on dit. L'entreprise pour laquelle il travaille, elle le prend en charge. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, mais le côté psychique. Bien sûr, on comprend. Et c'est pas le côté parce qu'il a une maladie chronique, donc ça peut jouer, oui. Oui, ça peut jouer sur sa santé. Donc ces derniers temps, il va pas bien, surtout quand il avait espoir le 13 juillet avant, mais apparemment le président je ne sais pas, tant que c'est pas une solution. La pandémie, pendant 1 an, 2 ans, ça fait qu'ils vont moisir à l'extérieur. Ou la kifash. En fait, c'est ce que nous disent les abonnés. Leïla, يعطيك الصحة على الاتصال. Il est en Algérie. كاين بزاف الكوفيد هنايا. كاين ailleurs. Donc je trouve pas l'utilité d'interdire les gens de sortir ou de rentrer. Qu'il y ait les tests, il y a des moyens quand même, il faut s'organiser, il faut... Ça c'est le moyen le plus radical, on a utilisé le moyen le plus radical.
ما كسرناش كاع راسنا اغلق ومن بعد ساهل وهي مغلوقه دوبي 4 mois. Oui, mais Enfin, je parle voilà, de façon un peu sommaire, quoi, pour ne pas dire trop vulgarisé. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Leïla. شكرا ليلى على الاتصال. pour votre courage et votre sincérité. يعطيكم الصحة. Merci Leïla. نتمنى انه الزوج تاعك يعاود يولي في اقرب وقت ممكن. S'il vous plaît, دقيقة je dis تفضلي. quelque chose. je demande au président de rapatrier هذا الناس هذو parce que تشردوا ماتوا il y a eu des naissances donc نقولوا له نحي لهم بك لا ناسيوناليتي وخلاص نحي لهم لا ناسيوناليتي الجيريان وهنيهم فوالا. لحقت رسالتك ليلى. Voilà, merci. إلى اللقاء. يعطيكم الصحة. Slama. Merci à vous. Amira, si tu permets, une petite nouvelle de notre ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, qui nous dit au sujet de Toufiq Makhloufi, et je cite, dire qu'il est abandonné par les pouvoirs publics, c'est complètement faux. D'abord, il est bénéficiaire d'une bourse et je pense aussi qu'il est dans de très 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 bonnes conditions. Voilà, c'était, je le cite, hein. Sid Ali Khaldi, moi que j'aime beaucoup, le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est un jeune ministre, il est très très compétent. Voilà, moi Anna, personnellement j'aime bien Sid Ali Khaldi. On est content d'apprendre que notre champion olympique qui soit dans de bonnes conditions. C'est pas le cas de tous les Algériens. Voilà. Malheureusement, نروحوا نسمعوا الموسيقى ونعاودوا نقولوا. Cause you are the only one. ما زلنا دايما على ما راناش ساكتين. عندنا قصة جديدة يا درا. الو 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 السلام عليكم. اهلا سلام. سلام الله. شكون معايا؟ الو راكي تسمعي فينا؟ واختي نسمع فيك. راكي اون ديريكت. شكون معايا؟ فاطمة الزهراء من مستغانم. اهلا فاطمه زهره من مستغانم. احكي لنا حكايتك فاطمه زهره. راكي تسمعي فينا فاطمه زهره؟ وانا نسمع فيكم. تفضلي فاطمه زهره. انا قلت لك راجع في اوروبا حاصل. راه من دا نقطة ما صار حتى بلاصة يقعد فيها. من وقتاش راح الزوج تاعك؟ نعم؟ نزوني جمال. فاطمه الزهراء سمعينا من الهاتف ماشي من اللايف تاع فيسبوك من فضلك. وانا قلت لك نزوني جمال. من وقتاش راهو عالق الزوج تاعك؟ من 15 مارس راح على 10 ايام يفوت. كان صاحبو صيدوق ما صاب وين يقعد. راكي عارفه فرنسا 3 ايام حتى انا اللي نرسل لها الدرهم منا ما كان لا مدخول لا والو. عنده شكون يأويه الزوج تاعك؟ راه في ليون. اليوم. الو راكي تسمعي فينا فاطمه؟ كاين مشكل في الاتصال. جو بونس كو يا ان روتار بيني وبين فاطمه الزهراء. شكرا فاطمه الزهراء لحقت الرساله تاعك. نتمناو انه الزوج تاعك يدخل لارض الوطن في اقرب وقت ممكن. انقطع الاتصال. ما زلنا دائما على ما راناش ساكتين. ما زلنا دائما على 021 78 24 45. نعم زين. Je voulais juste apporter une petite précision vu qu'il y a quelqu'un sur Radio M qui veut me descendre parce que j'ai dit du bien du ministre de la Jeunesse et des Sports Khaldi. Alors j'ai dit qu'il était compétent parce qu'il est compétent ou à Cherseyen. Peut-être qu'il n'est pas à son bon poste ministre des Affaires étrangères. Peut-être oui, mais ce que je sais, moi, l'anticonformiste que tu connais très très bien, Amira, c'est qu'il a une équipe autour de lui qui est compétente dans ce domaine-là, que ce soit dans la communication ou là dans les sports. Et ça, je le sais, c'est une information vérifiée. Donc voilà, c'est tout. Cause you are the only one. عندنا اتصال جديد من المملكة العربية السعودية. الو كاين خطأ صرا خطأ. شكون معايا؟ محمد. اهلا محمد. ماشي من المملكة السعودية. لا سمعت اون فويت جاتني بلي قالوا لي من المملكة العربية السعودية. غلط انا اللي غلط. محمد من العاصمة. اهلا محمد من العاصمة. سي توجور سيجي دو السعودية على كل حال.
تفضل محمد، واش راك لاباس؟ لاباس لا الحمد لله الله يسلمك. كنتم واش راكم؟ تفضل محمد. وي لاباس. قلت لك انا عندي واحد من فاميليا راهو في السعوديه صافي ان بون مومون. راح بور ميسيون بيان سور و سي بون خلاص راهو دون اون سيتوياسيون كيما يقولوا سو سيكوريتي كي في سكيب مع تما لي بلوكي تما. وهذيك الخطره جو سي با سي vous avez fait attention une fois داروا une émission sportive la chaîne publique و كاين عسله لونسيان جوار تاع انترناسيونال او تما او راه يلعب تما في السعوديه لو غارديان دو بوت. لو غارديان دو بوت تاع صاحبي لعبت معاه في لارسيكا. فوالا هو يعطيه الصحه على كل حال. هو اوسي لا ان بو انونسي لا تروك لا اون بلان ايميسيون سيتي با بريفي مي كي وصاوه هذوك لي ريسورتيسون الجيريان كانوا في السعوديه قالوا له الا جست ولا pour rappeler, il a dit qu'il y a des Algériens, ils sont bloqués هنايا. قال لهم انا الحمد لله جو سوي تما سو كونطرا مازال لي نوري لوجي من عند ليكيب. مي قال لهم كاين بزاف الناس راهم ليفريون ميم كوا فما. الور جو سي با انا ما على بالك شغل مانيش عارف كومون يزون جيري لافير هادية ولا يقول لك باللي جبنا ما جبناش اون ريان كومبري راك فاهم. ومن بعد فينالمون خلاص فينالمون باللي كاين هادوما يسون ليسي تما ماشي غير تما. ما نفطرك عندي واحد صاحبي كاع انا فطرك راه حاصل. الوغ جو سي با كومون يزون جيري سيت افير. يلون فريمون بالك يزون نيغليجي لي جون. داروا لي بريمير طون داروا واحد دو فول مي فيغوريفو صرا فيها واحد المعرفه تما بور رابارتري لي جون. سيتي بريفي يزون يراباتريو صحاب الفيزا ومن بعد بيناتهم هذوك لي زاجونس. وعلى بالك لي جون ils sont pas près de l'aéroport. Alors ils avaient pas d'informations, ils étaient pas informés. Alors نتوما un peu avec cette émission que vous l'avez fait على كل حال كما يقولوا les anglais a little bit too late بصح tard que jamais. باسكو مع الاول هما ما عندهمش دي انفورماسيون. كانوا يقولوا لهم انا بعثنا الطيارات بور راباتريي كي يشوفوه في الاخر. مي في ارض الواقع ما كاين والو. كاين مي سي بيناتهم sans qui ont été rapatriés, sans qui ont été en contact avec les gens qui travaillent dans les agences Air Algérie, dans les consulats. C'est un travail qui en quelque sorte. C'est ce qui est arrivé. On sait que nous بعدك les gens ولا كاين اللي ولا sans domicile fixe ولا غير مانيش عارف انايا ولا غير سي مالورو ولا غير سوا دوك تشوفي دوك الجوز العفسه هذه سي مالورو. شكرا محمد. لحقنا لنهاية عدد اليوم. عندنا اتصال قبل ما يخلص عدد الله يا ربي يجيب الخير وخلاص ان شاء الله. يعطيك الصحة محمد على الاتصال وعلى المشاركة. ما زلنا دائما في ما راناش ساكتين. حبيت برك نقول انه منذ بدايه هذه الحلقات تاع الخاصه اللي طرقنا لها في موضوع طرقنا لموضوع الجزائريين اللي راهم عالقين ان بو بارتو دو الموند. يعني قدرنا نربطوا بين اشخاص اللي يحبوا يعاونوا بعض الاشخاص اللي جايين في نفس اللي راهم يتواجدوا في نفس البلد. يعني هذا الشيء مليح. دونك الى كل واحد فيكم او يشوف فينا وما عندوش يعني شخص من عائلته ولا راهو في بلد وين يقدر يعاون جزائري يتصل بنا لما لا ولا يتصل بالناس المعنيين عن طريق التعليقات تحت لو لايف ولا تحت لا فيديو يوتيوب. لما لا بالك تقدروا تعاونوا عائله ولا شخص ولا امراه جزائريه يعني في حتى وين تعاود تتحل الحدود ويعاودوا لكل المواطنين لأرض الوطن. عندنا اتصال هاد المرة صح من السعودية. الو اهلا مهدي. اهلا. راك تسمع فينا مهدي؟ انا سمعتك شوي اون ديريكت. راك اون ديريكت مهدي. معك اميره بوجمعه ومنشطه الحصه مع انيس حمزه شلوش. بونجور اميره. بونجور حمزه. شكون حمزه ولا انيس كيما تحب. حمزه باردون.
Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour porter notre parole à tout le monde. C'est un devoir. Le pouvoir public. Moi, je vais parler de mes compatriotes et j'imagine que c'est le même cas au reste des compatriotes un peu bloqués à l'étranger. Je parle des gens qui sont bloqués ici en Arabie Saoudite. J'imagine qu'il y a des gens où l'information elle a été donnée. On était censé voyager aujourd'hui depuis l'Arabie Saoudite vers Alger. Il y avait un vol organisé par le Saudi Airlines pour rapatrier. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des billets. Il y a des gens qui ont un final exit, ce qu'on appelle l'NAIA. Quand quelqu'un cesse de travailler, il est obligé de rentrer chez lui. Ça veut dire la notion d'être résident dans ce pays, c'est pas la même notion, la même définition qui s'applique un peu partout en Europe principalement. Mais je tiens à signaler qu'il y a beaucoup d'Algériens ici qui ont cessé d'avoir du travail. Il y a des familles bloquées, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont venus en visite, touristes ou visites familiales qui sont bloqués et sans aucune source de revenus. On est bloqué ici. La situation sanitaire en Arabie Saoudite elle est plus ou moins critique. Les conditions de vie sont très 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 difficiles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens ou les responsables qui gouvernent ce pays. Fermez vos frontières. Il n'y a pas de souci, on respecte. Mais ça ne veut pas dire laisser vos enfants jeter et malmener un peu partout dans le monde. C'est vraiment honteux, sincèrement, ce qui s'est passé. Je suivais les informations des autres compatriotes un peu à l'étranger qui sont jetés en Turquie, en Indonésie, partout ailleurs. Hier, c'était notre cas. On a fait l'expérience et je vous dis sincèrement, j'ai jamais ressenti une honte comme hier. Le fait qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? C'est votre pays qui ne veut pas vous emmener. Croyez-moi. C'est terrible. C'est insupportable. C'est un sentiment que je souhaite à personne de le vivre, d'entendre ces paroles. Et ce qui m'a tué personnellement, je le dis haut et fort, c'est qu'en même temps, il y avait des cérémonies grandioses au pays pour nos martyrs. Ils sterlent plus que ça. Mais j'aimerais bien que ces responsables se posent la question. La simple question, qu'est-ce que nos martyrs auraient pensé ou auraient fait s'ils avaient su que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs sœurs, leurs mamans étaient jetés dans le monde. C'est tout ce que je veux dire et merci beaucoup encore une fois. C'est comme toujours le meilleur pour la fin. Excellente intervention de Mehdi. Merci beaucoup de votre appel. Je vous en prie, merci beaucoup les gars pour votre travail. Merci beaucoup. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Voilà, c'est tout ce qui nous reste, c'est vrai. كما كنتوا معنا نشكروا كل واحد اتصل بنا، كل واحد شاركنا عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. نتمناو انه لحقنا اكبر عدد ممكن من معاناة الناس والجزائريين المعلقين في البلدان. يعني كل واحد حكايته، كل واحد معاناته، كل واحد المشكلة اللي راهو فيها. كنت معكم أنا أميرة بوجمعة في التقديم والتنشيط، وزميلي أنيس حمزة شلوش والفريق السحري. يعطيكم الصحة على عدد اليوم. كانت معنا بزاف اتصالات. نلقاوكم غدوة في موضوع جديد. ابقوا دايما أوفياء لما راناش ساكتين، دايما أوفياء لراديو أم على 021 78 24 45. سلام.